Sian HKBP Paruluhan Resort Parulia Hupasat Hamima tabi Parhorasan di Hamu Amang Inang nang Naposobulung na adong di Bagas tabi Horasma dihita saluhukna adorak sota jaha jala tabige turpuk jamita di minggu sadarion martangiang mahita dame ni debatana suburung sian saluhukna roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hamu amang inang nang hahaanggi na pinaribot turpuk jamita sadarion ima 24 Oktober 2020 sada Minggu 20 sada dung Trinitatis epistel tersurat di Heber 10 ayat sada saha rodi ayat 7 Evangelium 5 Musa bidu 24 ayat 17 saha rodi ayat 10 ujahama dihita turpuk jamita ima Evangelium 5 Musa 24 ayat 17 saha tu ayat 10 songonon ma didok disi denggamma tapa ihut-ihut asa hujahau kami dan jadi papeolomu uhum tu halak dagang dohot tudak danak nasopot somarama jaladang jadi buatonmu ulos ni paropuan nama baru bahen sikoram ikon paingo tingoton ni roham tahe hatu berdohona jolo di Mesir hape nunga ditubus Jahoba debatapho siani alani ido ubahen dokkon ho mangulahon si songoni ima saha ni turpuhi topik minggu sadarion manoktong marholong ni roha didongan hidup rukun dengan sesama. Hamuak kadonga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus di sada Musa bidu 42 saha rodi bidu 50 diberitakan do di sisongo dia parsaha ni bangsa Israel tu Mesir. Ima di hati hai masa haleo potir saleleng 7 tahun songo nam jinujur ni si Joseph ni bini Raja Parao. Marhiteima di babaki Raja Parao masih Joseph gabe panggonggomi di Mesir dukon ni Raja Parao. Di sada Musa bidu 40 sada ayat 40 sada saha rodi ayat 42 di dokdo. Aku ninin na Raja Parao madok si Joseph idama nunga hupasaha tu hosadok tano Misiron. Dungi diupak Raja Parao matitin nasiat tanganna jala disolukot tu tangan ni si Joseph dilehon dohot surta nabotar bahen abikna dohot sappe-sappena dibahen dohot korung sere turukungna dinamasa haleo poteri dakkolat di tano Misir saha donang di tano Kanaan inganan ni si Jakob dohot peparanna namarlapatan dang adong si panganon nang di tano Kanaan. Alani disuruh si Jakob ma akka anak na tu Mesir mengalului eme manang oras laho panganon na sida. Ay dibigi si Jakob do adong eme di Mesir. Jepek hata do honon didok si Joseph ma asa dibuan amana si Jakob doho sude pino parna tu Mesir. Jada dibahem mana sida tugosin di jonak ni sungai Nil ay parmahan biru-biru do bangso Israel. Hamu kadonga saha porsiaon di Yesus Kristus mate masih Joseph doho Raja Parao namanada si Joseph doho bangso Israel hati kai dungi baki Raja ma akka Parao na asing jala dang ditanda nasida besi Joseph hape lam tuso parna do bangsa Israel menjadi bangsa yang besar
gabe mabiar situtuma bangsa Mesir marnida hasosoparni bangsa Israel. Dungi tibahin Raja Parao di Mesir ima Raja Parao nasumanadda ji Joseph akka pabahenan na paporsuk-porsukon bangsa Israel. Guguma dibahin bangsa Mesir maperhatuban hala Israel. Alai lam tusoparnado bilangan di bangsa Israel nakpe porsuk diain nasida pabahenan di halak Misri. Di 2 Musa bin Dusada ayat 12 di dok HP lam di paporsuk-porsuk nasida lam torop nasida jala rara gabe lam tahutan nasida mida halak Israel. Amwa kadonga saha porseaun saha do tu debata Jehovah anggu-hangguk di bangsa Israel jala takas do di ida debata Jehovah partinaonan ni bangsona di Mesir alanima di jo debatama si Musa asa lau madapoton Raja Parao asa diloas haruar bangsa Israel sian Mesir jala si Musa ma nagabe uluan di bangsoi di perdalanan tutano Kanaan. Natakang dorohani Raja Parao jala diloas Jehovah do masa hatakangon ni rohanai di pamasa Jehovah masa puluh tulah manang tada di tonga-tonga di halak Mesir tulah na pasa puluh ima hamamate ni anak buka baju di sadok bangsa Mesir ipe asa diloas Raja Parao haruar bangsoi alai tondo dipatakkan Jehovah rohani Raja Parao dungi terportik madirajai naulitun bangsa Israel gabe muba rohana jala dilile marobongan ni halak Israel ay di rohani Raja Parao molo haruar bangsa Israel sia Mesir isema nagabi hatuban nasida mangulahon rodi nasida. Amo kadongan saha porseaun di bagasan Yesus Kristus mabiar situtudo bangsa Israel di pangalileon ni Raja Parao pola dimuruki nasida do si Musa na sengaja mabuan nasida tu halongonan asa mate nasida di sini bahkan di dok nasida do tu si Musa na tumangod do di rohani bangsa Israel di parhatuban di Mesir sian namate nasida di halongonani alai di patubu si Musa do rohani bangsoi asa urang nasida mabiak asa totong bangsoi marsi hohot tu Jehovah na papatarhon kuasona tu tonga-tonga di bangsoi marhite-hite na paduahon nasida sian pangadelion ni si Parao jala dang idaun nasida be Raja Parao dohok paranganna rodi sadiling nilelengna di 2 Musa bin Musa plopat ayat 14 di dok Jehovah do marporang umokop hamu asal hohom hamu terbukti do kuaso di Jehovah marhite-hite na paduahon bangsa Israel siap pangalilion ni Raja Parao dohok paranganna marhite-hite na mamulus laut rara jada Raja Parao sendiri nang dohot paranganna di lingkupon laut rara jaladang adong tiba nanggo sada sian nasida hamu kadongan saha porseaun di bagasan Yesus Kristus adong do padohan na jujut tabigi jala mungkin jujut do tadoh lupa kacang akan kulitnya padohanon naing mangodolhon sasahalak naso marningot sejarah ningoluna na jolo sian naso diparduliho kalak gabe colma na terpandang jala terhormat sian na pogos ian gabe mamora lupa akan na jolo
dung sahat sasahalaki tu harajaonna gabe gicang rohana. Adong do nang carita ima si Mardan si Madikudang namangodolhon ianakon narupa tu na tua-tuana. Hamu kadonga saha porseaon di bagasan Yesus Kristus. Pangalaho si Somonido na jinaga ni si Musa masa tutonga-tonga ni bangso Israel nanaing bongo tutano Kanaan tano baga-bagai. Alanido di paluhu si Musa mabangso di bariba ni batang air Jordan di Moab. Jada di parata-rata si Musa matu bangsoi taringot tu uhum ni debata naikon hanguduhonon nasida. Akana pinaluhuk ni si Musa di batang air Jordan ima akana sorang di parhorsihan di halomonan ima di pardalanan ni bangsa Israel siam Misir tutano Kanaan na niuduhon ni si Musa ima na nidokna generasi padang gurun. Ay hola dua halak do na bongo tu Kanaan na sorang di Misir hati-hai ima si Joshua dohot si Kaleb gari si Musa sendiri dan sahat ibana tutano Kanaan. Awak kadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Marhite turpu jamita sadaryon 5 Musa 24 ayat 17 saha rodi ayat 10 disosohon si Musa do tu bangsui asa mangulahon uhum ni debata dung saha nasida tutano Kanaan. Ima na parjono di dok dan jadi papeolon ni bangsoi uhum tu halak dagang. Jangan memperkosa hak orang asing. Halak dagang ima halak narosia dulu naso adong ingananna manang todongna na manarihon nguduna dan jadi papeolon uhum tu halak sisongoni nang pesian sudut uhum dan adong gogo nasida. Sebaliknya akka naporseai akka natinobus ni Tuhani terjodoh gabe pangrupi namangodihon halak dagang. Iko jakonon ni akka naporsea iko jakonon ni bangsa Israel do halak dagang songo donganna jolma jala haholonganna songo dirina sendiri. Ido na niodolhon diturpu epistel minggu sadarion mulut tajaha di Heber 10 ayat 2 asa unak tahalang guson partamueon halak batak terbarita do halak si partamue didokdo paramak so tergulung partataring soramitop parsakalan sorabahiang jala perbahun nabulun. Alanima hamuamang do tabwaka inang ikon ukap do rohata tuaka halak dagang. Napadua didok dan jadi papeolon di bangsoi uhum tu danak nasopot somarama. Kehadiran ni sahalak ama di tonga-tonga ni keluarga masai penting situ tudo. Ama ido nagabe malim di tonga-tonga ni keluarga jala ama ido pangaluan ni supi pangisi ni bagasi asa molo kehilangan figur ama di tonga-tonga di sada keluarga boy tardo hira naso adong be nagabe pangodingan ni keluargai molo halak batak madok maponggol ulu dan adong be kehidupan ainu ngamago ulu di pamatangi molo didokpe diturpuhon asa unak papeol uhum tu nasopot somarama namarlapatan bangso Israel na pinadua ni debata terjodoh mapermudung-duhon halak si songoni songon anak na sendiri manang songon dirina sendiri napatuduhon didok dan jadi buaton nasida ulos ni parupuan na mabalu bahin si koram mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai
Songo danak nasopot somarama naso adombe hapidinganna manang pangalualuanna dingoluna songondido nang akaina na mabalu di hati-hai hiran naso masuk tu etongan donasida dingolu parsaoran siganu ari alani hapor suhonna boido parukuan na mabalui mamijam hepeng tudongan na jolma asa adong pakkeonna mangalului ngolu siapari molo so adong dobe bahenon ni parukuan na mabalui paulakon utangna tuk so jadi do buaton ulosna manang na adong di parukuan na mabalui gabe sikorna manang jaminan ni utangna alanitung ikon sarihonon ni bangso Israel dongulu ni akka nababalu akka paropuan namabalu di bagasan hapor suhon nasida ido nanidok na diturpu epistel minggu sadario ima di Heber 10 ayat 2 ingot hamuma akka na tarhurung songon narap tarhurung songoni akka na tumau na porsuk ai dohok dohamu di bagasan daging. Hamu kadonga saha porseaon di bagasan Yesus Kristus. Nagabe ujahan di bangsui manggulahon holong tudongan na jolma ima kisah manang sejarah kehidupan nasida ditikki di Mesir. Hatu bakiado hala Israel na jolo di Mesir. Mereka menderita sebagai orang miskin di Mesir yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Alai sahat tu debata parniahapan nasida, sahat tu debata na hasid naniaini bangsa Israel di Mesir. Jala bertindak madebata manubus nasida sian parhatubanuni. Heado bangsoi manaon na porsuk imagabe halak dagang di Mesir, orang asing di Mesir nama naun na hasid alani disosohon uhum ni debata bangsoi asa peduli nang tu akka na humaliangna tardu mobi tu akka na pogos doho na marukil ala swadong pangodianna tano kanaan nanaeng masuhan nasida ima tano na makmur tano nagok situa niloba jala dada tano nasu berpenghuni tano kanaan alai nunga adong disimian akka bangso na asing songot debata naung mangusehon pasu-pasuna tu bangsui naung madongani bangsui sadiling 40 tahun di perdalanan nasida di halongonani di parhorsihani godang disi akkana masa jala di batuduhon debatado disi huasona naing ma bangso Israel gabe pasu-pasu nasida di tano kanan tuakka na humaliangna hamu kadonga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus hita hiape hatuban dohita ima hatuban ni dosa jala ala ni dosai nama perhatuba kita hamatea kiado jabarta alai tarpuji madebata nama kaholong hita marhite hite na marsulu anakna Tuhan Yesus Kristus tu portibion paluaho kita sian kuaso ni dosa nama perhatuban nguluta Roma biduono ayat 27 di doh ay upat tinu horni dosa do hamatea alai basa-basa di debatado hamuluan sisa leleng-lelengna marhite-hite Yesus Kristus tuhatai nunga parjolo debata marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus maka holongi hita ima marhite-hite hamamatena dihauna binar silangi diajarhon Yesus Kristus dotu hita tuganuk akkana porsea pati holong ima makka holongi debata dohot makka holongi donga jolma
Matius 22 ayat 37 saha di ayat 40 didoh. Jadi didoh Yesus siha holongamu do Tuhan de batam, sian nasa ate-atem, sian nasa husam, doh sian nasa roham. Ido patik raya na perjala perjulu, alai dus do argani na badua honon, siha holongamu do dongami dosun dirim. Patik na dua ondo makakam nasa patik dohot hatani panurira. Ia kehadirat di tonga-tonga ni Portibion naing magabe pasu-pasu hita tunahumalia kita alani manoktong marholong ni roha di donga mahita tasarihong maakka halak dagang akka nasopot somarama somarina dohot akka parukuan nama baru di parukilon nasida. Saitoktong mahita marningot di sudi pardalanan ningoluta. Natabulus do pardalanan ningolu. Masa do disilas ni roha. Alai tondo masa disinang arsak ni roha. Ngulu na penuh perjuangan. Dada hola perjuangan manaw na porsok kita secara fisik. Pogosiado kita dingolu pardagingon, pogosiado kita lang dingolu partodion, ay di bagasan kuwaso manang parhatobanon ni dusa do jolbaina jolo. Mauliate mata doktu de bata na marsuru anakna Tuhan Yesus Kristus paduahon kita sian kuwaso dohot parhatobanon ni dosai. Boto lungun todiku ninna parmuluon naung tadain wain na di bagasan hasolangan di bagasan lasni roha dohot di bagasan haduaon adong dihita arta sinadongan sudinai holan ala asin di roha di debata sabindo naing mapartikian waingon gabe partikian manang kesempatan dihita mangulakon uhum holong ni roha tudongan so marnida bohi manang latar belakang na sahum na samarga na sasuku na saugamo na sabangso dan i patohanna alai tu saluhut halak do holong ni rohatai ikon patar tapadaw madirita siyan pangalaho napapeolhon uhum tusudi jolma tarlumobi matuakka na pugos tuakka na gale doho tuakka naso mardihadiha sabalikna tuakka halak sisomoni ikon patuduhonot tado kepedulian dohot holong dirohatta dihata nang dipambahenan tahamolatehon masudi na adong dihitan wain ta parsaulihum masinamon na adong dihitan wain tahamaulatehum maitu debata haroroan ni saluhuna jala ulu mahita mangurupi akka nagale imadalatta pahisatun parngoluon ni dongatta na berkekurangan. Jakobus Bidusada ayat 27 didoh oddo hadaulatun na ias jala nasomar lidang di rohan di debata ama madulo akka nasomarama somarina dohot akka na babalu di hapor suhon nasida huhut mangaramoti diri niba maralohon portibion unang marlidang madok mauliate mahita di Tuhani ala burcu doho dengan di basana mangrupi hita di ngolu siapari tarlumobi di ngolu sogot naung di parade di hita inganan na manoktongi parjabar hita di haguluan sisa liling-ililingna madok mauliate mahita tu debata na mangalehon di hita lubi sian nata parsita lubi sian nata pikiri doho nata tangyakon unang lupa hita di namang rupi hita di pardalanan di moluta sahat tunuai manoktong ma marholong ni roha di dongan. Amin.
Maret de mahita siya bukede 720 ayat 1 dohot ayat 2 naing marsinon dang ngoluku. Naing marsinon dang ngoluku di igil Yesusi manang di dia pe ahu tok tok huingoti tiur marsinon dang idoni igil ni Jesus tok tok marsinon dang panondang doa tutu ikon hobas mangurupi akan nagalei jala burju makobasi songo tuhatai tiur marsinon dang idoni igil ni Jesus tok tok marsinon dang panondang doa tutu martangiang mahita ale Tuhan debata Jehovah manami hupuji hupasanga pami maho Allah holong di rohamna tok-tok mangaramoti hami disadok panggulmitun di ngulu nami godang do huadu bihami akka hamaolo doho paru kilon di portibion alai saluhut na iboi do hubolu sami Allah holongmu na tok-tok mangaramoti doho manugunugu ngulu nami ahli Tuhan debata Jehovah pakke mangulu nami parsatok kinanon pakke masaluhut na dong dihami gabe ula-ulam papa tarfon holong tu saluhut jolma ali Tuhan debata Jehovah manami pasu mahami saluhutna legot dihamilas nro hasian banua gijang pasu akka namarsahi legot habalumon lehon gugut wakka anda marukil di hari sadarion manang di dia behami homa toktong namardongani hami pinuji pinasanga mahoali Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan martangiang kami tuho amen rahmat dok mahita di tangiang alia manami alia manami na di banua gijang say pinarbadia makuar say Roma harajaon say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangudua siapari sesa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami unak kami togiko tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai hodona puna harajaon dohot hagoguon rodi hasangapon saleleng nileleng na amen di pasu-pasu jana diramoti Tuhan debatama ho di sodakko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana bidaho di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim amen 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 amen. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.